के वापस जा रहा है। अदकड़ उमर दा बाबा है, ना ज्यादा बाबा है ना ज्यादा जवान है। मैनू लिफ्ट वास्ते हाथ दिता, मैं बिठा लिया। बाबा जी मगर बैठे ते बैठिया बैठिया रोना शुरू कर दिता है। मैं आख्या बाबा जी मसला की है, कोई परेशानी कोई लड़ाई झगड़ा की मसला बन गया है? आंदा है बेड़ा बेटा होए हाफिज गल सुनना पुत्र, अज 8 दिन हो गए ने इन्हां हत्थां नाल मां दी कबर ते मिट्टी पा छड्डी है। ओ पुत्र हाफिज रोटी खाना चंगी नहीं लगदी। ओ बेटिया कोई आवाज देंदा मैनू सुनदा नहीं। बेटा मैं वेना इंज लगदा कुछ दिसदा नहीं। ओ पुत्र मैं घर जाना कुछ नजर नहीं आउंदा। ए मां वाली चार पाई वेना डिकरां निकल जांदियां। ओ बेटिया दुनिया दी कोई शै चंगी नहीं लगदी। हजरात फिर मैं इत्थे एक मुहब्बत वाली बात सुनावां। तेरे बाजों चैन नहीं आउंदा सावानो, एवें ते नी लोकी रोंदे मावानो। तेरे बाजों चैन नहीं आउंदा सावानो, एवें ते नी लोकी रोंदे मावानो। मां दियां यादां गम ते हार परो गईयां। मां दियां यादां गम ते हार परो गईयां। एक वेड़े विच किन्नियां कंधां हो गईयां। एक वेड़े विच किन्नियां कंधां हो गईयां। मां ने जोड़ी रखिया सब बहन भिरावां नू, एवें ते नी लोकी रोंदे मावां नू। जहर जुदाइयां वाला पीना पैना है, मर मर के हुण सानू जीना पैना है। मर मर के हुण सानू जीना पैना है। कित्थों लभीए यार कित्थों लभीए यार मां दियां ठंडियां छावां नू, एवें ते नी लोकी रोंदे मावां नू। मेरे सुख भी नाल अपने लै जा तू, मेरे सुख भी नाल अपने लै जा तू। कोई नहीं कहंदा पुत्रा छावें बै जा तू, कोई नहीं कहंदा पुत्रा छावें बै जा तू। तरस गया यार तरस गया यार मां दियां खुलियां बावां नू, एवें ते नी लोकी रोंदे मावां नू। मां दा मुज़म्मिल अंत विछोड़ा सहना है। मां दा सिद्दीक अंत विछोड़ा सहना है। मर मर के हुण सानू जीना पैना है। मर मर के हुण सानू जीना पैना है। कित्थों लभीए यार मां दियां ने दुआवां नू, एवें ते नी लोकी रोंदे मावां नू। हजरात जड़ी बात मैं अर्ज कर रहा, इमामे कायनात ने दिन गुजारे। सैयदा फातिमा दी 9 साला उम्र छोटी जही उम्र है। मां खदीजा दुनिया तो चली गई सैयदा फातिमा नू तनहा छोड़ के। हजरात सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा नू बाप वाला प्यार भी पाक पैगंबर दे रहे ने, मां वालियां मुहब्बतां भी नबी पाक दे रहे
ہوئے نے حضرات سیدہ فاطمہ کچھ سالاں تو بعد وقت گزردا گیا سیدہ جوان ہوئیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس تیاری اندر نے کہ سیدہ پاک دا نکاح کر دیتا جائے ادھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک دے یارے غار آئے نے آکے آمدے نے اللہ دے نبی جی سیدہ فاطمہ جوان نے سونیوں شادی کرنی چاندے ہو میں فاطمہ نال نکاح دا خواہش مند میرے آقا فرماندے نے ابو بکر میں فاطمہ دے حق اندر اللہ دے حکم دا انتظار پیا کرنا وائے سیدنا علی سیدنا ابو بکر واپس چلے گئے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ آئے سونیوں سیدہ فاطمہ جوان نے میں فاطمہ نال نکاح دا خواہش مند میرے آقا ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده والرسول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے ہے جو اس پوری کائنات دا خالق و مالک رازق داتا گنج بخش رنج بخش غریب نواز بگڑیاں بنان والا اولاداں دین والا حاجتاں پوریاں کرن والا شفاواں دین والا بغیر تھماں دے آسمان ٹکان والا پانی تے زمین نو کھلار کے اس پوری کائنات دا نظام چلان والا ہے ان گنت لا تعداد بے شمار بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء امام الرسل ساقی کوثر خاتم النبیین
میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دے سامعین و سامعات گزشتہ جمعات اندر اللہ پاک دی توفیق خاص اور والدین دیاں دعاواں نال اہل بیت دا تذکرہ جاری و ساری ہے۔ اج دے خطبہ جمعۃ المبارک اندر اہل بیت وچوں عورتاں دیاں سردارہ حسنین کریمین دی جنت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ دیاں اہلیہ گوشہ رسول نبی پاک دیاں اکھاں دی ٹھنڈک دل دا چین اور قرار سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا انہاں دی شان اور مناقب دے حوالے نال چند معروضات تساں احباب دے گوش گزار کرنے دی کوشش کرانگا۔ دعا کرو اللہ رب رحمان مینوں حق اور سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور اساں ساریاں نوں سن سنا کے او دے مطابق زندگی بسر کرنے دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، سیدہ فاطمہ الزہرا اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک نوں 4 بیٹیاں عطا فرمائیاں اور 3 بیٹے عطا فرمائے۔ بیٹے اللہ پاک نے بچپن اندر ہی واپس بلا لے، بیٹیاں اللہ پاک نے عطا فرمائیاں، پروان چڑھائیاں، جوانی دکھلائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرما چھڑے۔ سیدہ رقیہ، زینب، ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ ویسے تو نبی علیہ السلام نو اپنیاں 4 بیٹیاں نال ہی بڑی محبت اور پیار ہے، لیکن چونکہ جو سب نالوں آخری اولاد ہوندی ہے قدرتاً او دے نال کچھ لگاؤ زیادہ ہوندا ہے، تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سب نالوں چھوٹیاں نے، جدی وجہ تو نبی پاک نو بہت ہی پیاریاں لگدیاں۔ نبی پاک علیہ السلام سیدہ دا استقبال فرمایا کر دے، سیدہ پاک دا ہاتھ مبارک پکڑ کے بوسے دیا کر دے، نبی علیہ السلام اپنی جگہ تے بٹھایا کر دے۔ تربیت نبی علیہ السلام نے قدم قدم تے سیدہ دی خود فرمائی ہے۔ سیدہ پاک دی چھوٹی جی عمر ہے، 9 سال دی عمر، زیادہ تر مفسرین نے لکھیا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دی 9 سال عمر جدو سیدہ خدیجہ وفات پا گئی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا۔ بچپن سیدہ دا تے ماں دا سایہ سر تو اٹھ گیا، بچپن تو ہی حضرات ماں دے سائے تو بغیر پلیاں سیدہ فاطمہ، ماں والا پیار بھی پیغمبر دیندے رہے، باپ والیاں ذمہ داریاں بھی نبی پاک ادا کر دے رہے۔ حضرات، اولاد جیسی نعمت اللہ پاک نے جس نو بھی عطا فرمائی ہے، پتہ نہ جدو اولاد دی ساری ذمہ داری ایک تے پہ جائے پھر زیادہ توجہ دینی پہندی ہے، چاہے ماں تے پہ جائے یا باپ تے پہ جائے۔ اس وجہ تو نبی علیہ السلام نے سیدہ پاک دی ہر لحاظ نال قدم قدم تے تربیت خود فرمائی ہے۔ باہر نکلنا تے کمیں نکلنا نبی پاک علیہ السلام نے سیدہ نو بتایا ہے۔ حضرات، پردے دا اصول کیا ہے نبی پاک نے سیدہ نو سکھایا ہے۔ پھر قربان جاواں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دی شان تو، جنہ نبی پاک اپنے بابا محمد کو لو صلی اللہ علیہ وسلم کو لو پردے دا ڈھنگ اس طرح دا سکھیا، پردے دا طریقہ اس طرح دا سکھ کے اپنایا،
قیامت تک دے آن والیاں عورتاں واسطے رب نے نمونہ بنا چھڑیا ہے۔ حضرات اس طرح دی شرم و حیا پیدا کیتی، اس طرح دا پردہ کر کے دکھایا۔ حضرات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حسنین کریمین دیاں والدہ نے، علی پاک دیا زوجہ نے، نبی پاک دی بیٹی ہے۔ حضرات ہر حال اندر شان والیاں، مقام والیاں۔ حضرات ایسے ایت اندر اے سیدہ بھی شامل نے۔ آئیے ذرا غور کر دے جانا، امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجز اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس آیت دے اندر اللہ پاک نے سیدہ فاطمہ جدو آیت نازل ہوئی، نبی پاک نے اپنے کملی مبارک اندر لے آئے حسنین کریمین سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نوے اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نوے۔ حضرات جی اس آیت دی وجہ تو کملی اندر آن والے اس وقت جڑے لوگ سن آج انہاں دا ذکر سنانا چاہنا ہے۔ انہاں وچوں آخر اندر سیدہ فاطمہ دی بات سناواں ہے۔ حضرات نبی پاک دا گوشہ، نبی پاک دے دل دا چین، نبی پاک دے دل دا قرار، نبی پاک دیاں اکھاں دی ٹھنڈک، نبی علیہ السلام بڑیاں محبتاں سیدہ فاطمہ نال فرمایا کر دے، کیونکہ ماں تے بچپن اندر ہی فوت ہو گئی۔ نبی پاک نے خود یتیمی دے دن گزارے بچپن اندر۔ نبی پاک سمجھ دے سن ماں تو بغیر زندگی کیویں دی ہویا کر دیے، ماما تو بغیر زندگیاں کیویں گزریا کر دیاں نے، ماما تو بغیر پرورشاں کیویں ہویا کر دیاں نے، ماما تو بغیر دیاڑے کیویں لنگیا کر دینے، ماما تو بغیر راتاں کیویں گزریا کر دیاں نے، ماما تو بغیر گھراں دا استقبال گھر اندر جایا کیویں ہویا کر دے، ماما تو بغیر باہر نکلے کے لوگ کیویں لوگ بات کر دینے۔ حضرات ماں بھی اللہ پاک نے بڑی نعمت بنائی ہے، خدا دی قسم ماں اللہ نے بڑی عظیم ہستی بنائی ہے۔ اے 2 دن قبل بدھ دے دن میرے بہت ہی مکرم بھائی برادر اصغر حضرت مولانا صدیق سلفی حافظ اللہ دی والد محترمہ ہے، میری ماں جی والد محترمہ اس دنیا تو چلے گئے۔ اللہ میں دعا کرنا اللہ تیرے پیغمبر دے ممبر تے کھڑیاں ہو کے، اللہ میری ماں حیا والی، اللہ میری ماں باوقار، اللہ میری ماں پردہ دار، اللہ جتھے میری او ماں لیٹی اس جگہ نو جنت دا باغ بنا دے، اللہ انہاں دی قبر تے کروڑا رحمتاں دا نزول فرما دے۔ خدا دی قسم میرا ویر بڑا حوصلے والا ہے، لیکن جدو ماں دا جنازہ پڑھایا ڈیکراں نکل گئیاں نہ کنٹرول رہا ہے، چھوٹا ویر جسی نے لگ لگ کے روندہ نظر آیا۔ حضرات ماں بڑی اللہ نے عظیم ہستی بنائی۔ حضرات کچھ جمعے پہلوں میں جمعہ پڑھا کے واپس جا رہا ہے، ادکڑ عمر دا بابا ہے، نہ زیادہ بابا ہے نہ زیادہ جوان ہے، میں نو لفٹ واسطے ہاتھ دیتا میں بٹھا لیا، بابا جی مگر بیٹھے تے بیٹھیاں رونا شروع کر دیتا ہے۔ میں آکھیا بابا جی مسئلہ کی ہے، کوئی پریشانی کوئی لڑائی جھگڑا کی مسئلہ بن گیا ہے؟ آمدہ ہے بیڑا بیٹا ہوئے حافظ گل سننا پتر، آج 8 دن ہو گئے نے انہاں ہتھاں نال ماں دی قبر تے مٹی پا چھڈیے، او پتر حافظ روٹی کھانا چنگی نہیں لگ دی، او بیٹیا کوئی آواز دیندا مینوں سندا نہیں، بیٹا میں وینا انج لگدا کچھ دسدا نہیں، او پتر میں گھر جانا کچھ نظر نہیں آندا، اے ماں والی چار پائی وینا ڈکراں نکل جاندی ہیں، او بیٹیا دنیا دی کوئی شے چنگی نہیں لگ دی۔ حضرات پھر میں ایک محبت والی بات سناواں، تیرے باجوں چین نہیں آندا ساوانو،
ਐਵੇਂ ਤੇ ਨੀ ਲੋਕੀ ਰੋਂਦੇ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਤੇਰੇ ਬਾਝੋਂ ਚੈਨ ਨੀ ਆਉਂਦਾ ਸਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਐਵੇਂ ਤੇ ਨੀ ਲੋਕੀ ਰੋਂਦੇ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਗਮ ਤੇ ਹਾਰ ਪਰੋ ਗਈਆਂ, ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਗਮ ਤੇ ਹਾਰ ਪਰੋ ਗਈਆਂ, ਇੱਕ ਵੇੜੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇੱਕ ਵੇੜੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮਾਂ ਨੇ ਜੋੜੀ ਰੱਖਿਆ ਸਭ ਬਹਿਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਐਵੇਂ ਤੇ ਨੀ ਲੋਕੀ ਰੋਂਦੇ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਜ਼ਹਿਰ ਜੁਦਾਈਆਂ ਵਾਲਾ ਪੀਣਾ ਪੈਣਾ ਏ, ਮਰ ਮਰ ਕੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜੀਣਾ ਪੈਣਾ ਏ, ਮਰ ਮਰ ਕੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜੀਣਾ ਪੈਣਾ ਏ। ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭੀਏ ਯਾਰ, ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭੀਏ ਯਾਰ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਐਵੇਂ ਤੇ ਨੀ ਲੋਕੀ ਰੋਂਦੇ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਸੁਖ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਲੈ ਜਾ ਤੂੰ, ਮੇਰੇ ਸੁਖ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਲੈ ਜਾ ਤੂੰ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰਾ ਛਾਵੇਂ ਬਹਿ ਜਾ ਤੂੰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰਾ ਛਾਵੇਂ ਬਹਿ ਜਾ ਤੂੰ। ਤਰਸ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਤਰਸ ਗਿਆ ਯਾਰ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਬਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਐਵੇਂ ਤੇ ਨੀ ਲੋਕੀ ਰੋਂਦੇ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਮਾਂ ਦਾ ਮੁਜ਼ੰਮਿਲ ਅੰਤ ਵਿਛੋੜਾ ਸਹਿਣਾ ਏ, ਮਾਂ ਦਾ ਸਿੱਦੀਕ ਅੰਤ ਵਿਛੋੜਾ ਸਹਿਣਾ ਏ। ਮਰ ਮਰ ਕੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜੀਣਾ ਪੈਣਾ ਏ, ਮਰ ਮਰ ਕੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜੀਣਾ ਪੈਣਾ ਏ। ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭੀਏ ਯਾਰ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਦੁਆਵਾਂ ਨੂੰ, ਐਵੇਂ ਤੇ ਨੀ ਲੋਕੀ ਰੋਂਦੇ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਹਜ਼ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਮਾਮ ਕਾਇਨਾਤ ਨੇ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਸैयदा फातिमा दी 9 साला उम्र, छोटी जी उम्र है। मां खदीजा दुनिया तो चली गई सैयदा फातिमा नु तनहा छोड़ के। हजरात सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा नु बाप वाला प्यार भी पाक पैगंबर दे रहे ने, मां वालियां मुहब्बतां भी नबी पाक दे रहे ने। हजरात सैयदा फातिमा कुछ दिन कुछ सालां तो बाद वक्त गुजरदा गया, सैयदा जवान होइया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तैयारी अंदर ने के सैयदा पाक दा निकाह कर दिता जाए। इधर अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु नबी पाक दे यारे घर आए ने, आके आंदे ने अल्लाह दे नबी जी सैयदा फातिमा जवान ने, सोनियो शादी करनी चाहते हो, मैं फातिमा नाल निकाह दा ख्वाहिशमंद। मेरे आका फरमाते ने अबू बकर मैं फातिमा दे हक अंदर अल्लाह दे हुक्म दा इंतजार पिया करना वा। सैयदना अली सैयदना अबू बकर वापस चले गए। सैयदना उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु आए, सोनियो
جدوں سیدہ فاطمہ جوان نے میں فاطمہ نال نکاح دا خواہش مند ہاں میرے آقا فرماندے نے عمر میں فاطمہ دے حق اندر فاطمہ دے متعلق اللہ دے حکم دا انتظار پیا کرنا حضرات انہاں دونوں یاراں با وفاواں انہاں دو یار باوقار نکلے سیدنا علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ نو لب دے پھر دے علی پاک ایک جگہ تے اونٹ پہ چار دے جا کے آندے نے علی جی سیدنا میرے پاک پیغمبر دی بیٹی سیدہ فاطمہ جوان نے علی جانا جا کے رشتہ ہی پوچھ لے علی پاک آندے نے یارو کمیں دیاں گلاں پہ کر دیو امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نبی پاک کولوں کیویں جا کے رشتہ پوچھاں علی دے کول تے اپنا ذاتی مکان بھی کوئی نہیں حضرات ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فورس کیتا علی پاک نو کیا نہیں علی تسی ایک واری جاؤ تے صحیح علی پاک آئے بڑے شرم و حیا دے نال علی پاک آ کے میرے پاک پیغمبر دے سامنے بیٹھ جاندے نے نارو والیو نظراں جھکائیاں علی پاک نے پیغمبر علیہ السلام دے سامنے بڑے ادب دے نال بیٹھے علی پاک فرماندے نے میں دل اندر پیا سوچنا نبی پاک دے نال کنج گل کراں کیویں نبی پاک کولوں فاطمہ دا رشتہ پوچھ لواں اجینیاں گلاں ہی پیا کرنا نبی پاک فرماندے نے علی یار خیر نہ لایا علی کیویں ہونا ہویا ہے فرماندے نے میں جرت کر کے فرمایا سنیو فاطمہ جوان نے میں فاطمہ نال شادی کرنی چاہنا سنیو میں نکاح دا خواہش مند ہاں میرے پاک پیغمبر فرماندے نے علی جی آیا نو حضرات آقا فرماندے نے علی ٹھیک ہے میں تیرا فاطمہ دے نال نکاح کرن واسطے تیار مختصر ابو بکر و عمر آئے علی پاک نو دن دے دیتا گیا علی نو میرے آقا فرماندے نے علی گل سن کوئی کول چیز ہے ہی کہ کوئی نہ سونیو کوئی چیز گھر اندر موجود کوئی نہیں جڑی حق مہر اندر دیتی جائے میرے آقا فرماندے نے علی فلاں جنگ تو جڑیاں زرا ملیاں سن ایک زرا میں تینو دیتی علی او زرا کتھے وے میرے آقا نو علی پاک فرماندے نے سونیو او زرا تے میرے گھر اندر موجود ہے میرے پاک پیغمبر فرماندے نے علی او زرا ہی لے آؤ زرا حق مہر اندر دے دیو حضرات علی پاک دا نکاح پڑھا دیتا گیا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ایک جناب والا اے کھجوراں دے پتیاں دی بنی ہوئی رضائی ہے میرے پاک پیغمبر نے اپنی بیٹی فاطمہ نو دیتی ہے ایک چکی ایک لوٹا ایک مسلح میرے پاک پیغمبر جہیز اندر پہ دین دے حضرات میرے آقا بیٹی دی تربیت کرن لگے ہے ڈیوٹیاں تے ماں والیاں پر پیغمبر ادا پہ کر دینے میرے آقا فرمان دینے بیٹی فاطمہ و میرا پتر فاطمہ میرا بیٹا میں علی دیاں غربتاں نہیں ویکھیاں میں علی دا ایمان ویکھیا ہے بیٹیے میں اسلام ویکھیا ہے بیٹیے میں علی دا ایمان چیک کیتا ہے حضرات آمینہ دے لال علیہ السلام فرمان دینے آقا فرمان دینے بیٹیے او میرا پتر علی غریب ہے میرا بیٹا علی نال گزارے کرنے نے خدا دی قسم اگر تو آج اپنی بیٹی نو اپنے گھر وچوں انجل ودا کریں گا تیری بیٹی کدی اجڑ کر کے تیرے گھرے نہیں آئے گی تیری بیٹی کدی تیرے کنڈ نہیں لگن دے گی حضرات پھر سیدہ فاطمہ نے اس طرح دن گزارے نے ایک ایک دن نہیں دو دن نہیں تین دن بھی فاقے اندر گزارے نے پر ابو نو کدی جا کے شکوا نہیں کیتا ابو نو کدی جا کے نہیں آکھیا بابا کس گھر اندر بھیجائی جتے روٹی نہیں مل دی سیدہ فاطمہ کدی گلے نہیں کیتے
نارو والیو اپنیاں بیٹیاں نو گھروں نکل دیاں جدیاں تربیتاں دیا کر یار دین اسلام دے مطابق کریا کر اپنی بیٹی دی تربیت حضرات یہ جو بات میں سمجھا رہے ہیں امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرات سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دا جناب والا چکی پیس پیس کے ہتھاں تے چالے بن گئے حضرات کئی میل دور خو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا مشکاں موڈے تے چا چا کے کپڑے پھٹ گئے حضرات کچھ غلام آئے نبی پاک علیہ السلام دے کول علی پاک آندے نے فاطمہ نبی پاک دے کول کچھ غلام آئے نے جانا تیرے کولو کام نہیں ہوندا ہے فاطمہ تو تھک جانی ہے جا نبی پاک کولو کوئی غلام ہی منگ لے حضرات سیدہ فاطمہ جاندیاں نے جا کے تے ابو دے کول چپ کر کے بیٹھ کے واپس آ گئی ہیں علی پاک فرماندے نے فاطمہ کی بنے ہیں فرمایا علی میری ابو دے نال گل کرن دی ہمت نہیں پئی آقا علی پاک فرماندے نے فاطمہ تو کلی تھک جانی ہے اتنی دوروں پانی میں بھر کے کلی لیونی ہے فاطمہ گھر دے کم کاج بھی سارے کرنی ہے چلو نبی پاک کوئی تینو خدمت والی دے دیں گے تیرے نال آ کے کم ونڈا دے گی حضرات سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر نبی پاک دی خدمت اندر حاضر ہوندیاں نے آقا فرماندے نے بیٹی او میرا پتر فاطمہ وان نار والیو خدا دی قسم اس پیغمبر دی عظمت تو قربان جاواں میرے کل کائنات دیاں دولتاں ہون سونے تیری جتی دے ذرے دے 100% والے ذرے دے اتوں قربان کر چھڑا حضرات غلام آئے نے لوگ اندر تقسیم پہ ہوندے نے اے تیرا غلام ہے اے تیرا غلام ہے اپنی سگی بیٹی آئی ہے اوے اپنے اپنے علاقے دیاں چیئرمینیاں سنبھالن والے ہو او کونسلریاں سنبھالن والے ہو علاقے سنبھالن والے ہو اوے گھران دیاں سربراہیاں کرن والے ہو آج ساڑھے گھران دے اندر سربراہ دے حجرات بچیاں دیاں جتیاں چنگیاں سربراہ دے بچیاں دے سوڑ چنگے سربراہ دے بچیاں دا کھانا پینا چنگا باقی ساریاں لارے بتے لگ کے گزارے پیمدے نے حضرات لیکن تے آمینہ دے لال نے نبی پاک فرماندے نے بیٹی ہے وہ میرا پتر فاطمہ کمیں آئی ہے سیدہ فاطمہ فرماندے نے ابو جی سیدہ فاطمہ دیا نے ابو جی میں کلی کام کرنی ہے چکی چلا چلا کے اندر چھالے پہ گئے بابا موڑیاں اتے مشک اٹھا اٹھا کے کندیاں تے نشان پہ گئے بابا کندیاں تو کپڑے پھٹ گئے بابا کوئی غلامی دے دیو بابا کوئی ملازمی دے دیو واہ سونیاں نارو والیو ذرا اگلی بات سنیاں جے میرے آقا فرماندے نے بیٹی ہے میرا پتر تسی چلو تے میں شامی گھرے آوانگا حضرات سیدہ فاطمہ اونجی بابے کو لو خالی اٹھ کے چلیاں گئی ہیں آمینہ دلال نے عشاء دی نماز پڑھائی ہے عشاء دی نماز پڑھا کے میرے آقا فاطمہ دے گھرے چلے گئے اس طرح سیدنا علی لیٹے نے ایک سائیڈ تے سیدہ فاطمہ لیٹیاں نے سیدنا علی اٹھن لگے سیدہ فاطمہ اٹھن لگیاں نے میرے آقا فرمان دینے بیٹا لیٹے رہو علی پتر لیٹے رہو بیٹی ہے او میرا پتر فاطمہ لیٹیاں رہو حضرات آمینہ دلال درمیان اندر جا کے بہ گئے میرے پاک پیغمبر فرمان دینے بیٹی ہے او میرا پتر میرا لخت جگر فاطمہ او میرا پتر اپنے بابے کو غلام لین گئی سے بیٹی ہے تیرے بابے دیاں بڑیاں ڈیوٹیاں بیٹی ہے تیرے بابے دیاں بڑیاں مجبوریاں حضرات میرے آقا فرمان دینے بیٹی ہے تھک جانی ہے جی بابا میں رات نو تھک
ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬੇਟੀਏ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਰ ਲਵੇਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਸੌਣ ਵਾਸਤੇ ਆਵੇਂ ਬੇਟੀਏ 33 ਵਾਰ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਰ 33 ਮਰਤਬਾ जनाबे वाला अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिया कर बेटिए 34 बार अल्लाह अकबर पढ़ लिया कर अल्लाह तेरियां सारियां थकावटां दूर कर देवेगा। बेटिए 33 मरतबा सुबहान अल्लाह 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह 34 मरतबा अल्लाह अकबर पढ़ लिया कर अल्लाह तेरियां सारियां थकावटां दूर कर छड़ेगा। ओए सोनिया वेख मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातो वस्सलाम आका लोगां नू गुलाम पे वरतांदे ने लोगां नू जनाबे वाला मुलाजमा दित्तियां जा रहीआं ने लेकिन अपने घर दियां वारियां आईयां ते वजीफियां नाल काम सारे जा रहे ने। सुभान अल्लाह हजरात सब नालों प्यारी बेटी सैयदा फातिमा भी गुलाम लैन आई है मेरे पाक पैगंबर ने वजीफियां नाल काम सार छड़िया। सुभान अल्लाह हजरात आइए सैयदा फातिमा तो ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा मेरे पाक पैगंबर दी सब तो प्यारी बेटी सब तो ज्यादा आका सैयदा चूंकि पहलियां 3 बेटियां फिर नबी पाक दियां फौत हो गई एक ते बदर दे मौके ते सैयदना उस्मान नू पिछे छोड़ के गए नबी पाक दे वापस आउण तो पहले फौत हो गई हैं। दूसरी बेटी भी सैयदना रुकैया उम्मे कुलसूम भी फौत हो गई हैं। सैयदना ज़ैनब शहीद हो गई हैं। सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ते रह गई सन फिर नबी पाक नू और ज्यादा मुहब्बत हो गई। हजरात आइए जरा गौर कर दे जाना इमाम कायनात जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नारो वाली नबी पाक नू मुहब्बत कमाल ने खुदा दी कसम अपनी बेटी नाल नबी पाक बड़ा प्यार कर दे। आमीना दे लाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम बड़ी उल्फत फरमांदे मेरे आका फरमांदे लोगो ऐ सैयदा फातिमा मैं मुहम्मद दे दिल दा टुकड़ा है जिन्ने फातिमा नू सताया गोया ओने मैं मुहम्मद नू सताया जिन्ने फातिमा नू तकलीफ पहुंचाई गोया ओने मैं मुहम्मद नू तकलीफ पहुंचाई है। फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा फातिमा नू कोई तकलीफ ना पहुंचावे फातिमा नू जेड़ा परेशान करेगा वो समझ लवे मैं मुहम्मद नू परेशान कीता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम किस कदर उल्फत अपनी बेटी सैयदा फातिमा नाल रजी अल्लाह ताला अन्हा मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने आका फरमांदे ने लोगो ऐ मेरी जेड़ी बेटी सैयदा फातिमा है रजी अल्लाह ताला अन्हा ए मेरी ओ बेटी है कल क़यामत दा दिन होएगा रब दी जन्नत दा दर रब दी जन्नत दे अंदर लोगां नू घलिया जाएगा ते मेरी बेटी फातिमा जन्नती औरतां दी सरदार होवेगी। वाह फातिमा मां फातिमा बीबी फातिमा मैं तेरी अजमत तो कुर्बान जावा। मां फातिमा दी वारी आई ते औरतां दी सरदारी है बेटियां दी वारी आई ते नौजवानां दी सरदारी। खुदा दी कसम सैयदा फातिमा किन्ना पकीज़ा घराना तुहाडा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। हज़रत आमीना दे लाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदा कर दे मेरे आका फरमांदे ने लोगो फातिमा नू कोई परेशान ना करे। हज़रत मक्के दा इब्तदाई दौर है मेरे पाक पैगंबर तौहीद दियां बातां सुनांदे जड़ियां लोगां नू बर्दाश्त ना होया करदियां। लोग मेरे आका नू तरह तरह दे नाल तकलीफां पहुंचाया कर दे। एक दिन कुछ गुमाश ते बैठे नबी पाक नमाज पे पढ़ते ने
इन्हां दे ज़हन अंदर जनाबे वाला शरारत सुजी है। आंदे ने यार फलां जगह ते एक ऊंट ज़बा होया है, ओदी ओजड़ी जेड़ी है ओ लिया के मुहम्मद सजदे अंदर जांदा ते दे उत्ते रख देने आ। हज़रात इन्हां ज़ालिमां ने ओजड़ी लैके आए, नबी पाक सजदे अंदर गए ते नबी पाक दी कमर ते रख दित्ती। ए ज़ालिमो तानू नबी पाक दियां गुस्ताखियां करम दियां किवें हिम्मतां पै जांदियां, इतने सोहने चेहरे दे नाल तुसी किवें बेअदबियां कर लेंदे। हज़रात सूरत अब्दुल्ला बिन मसूद छोटे कद दे सहाबी अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पे वेंदे ने। हज़रात इन्हां अगे बढ़ के कोशिश की लेकिन कद छोटा ओजड़ी भारी है, नबी पाक तो ओजड़ी ना हटा सके। जल्दी नाल दौड़ करके सैयदा फातिमा दे घरे चले गए। फातिमा आ वेख मक्के वालियां तेरे बाबे नू किवें किवें पे सतांदे। सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आउंदियां ने आके ते ना काफिरां दा नाम लै लै के बददुआ कीती, आके ते बाबे दे उत्तों ओजड़ी हटाईए। नन्हे नन्हे हत्थां नाल सैयदा फातिमा बाबे दा उत्ते लगी होई गंदगी नू साफ पियां करदियां ने। खुदा दी कसम रावी आंदे सैयदा फातिमा ने जिदा जिदा नाम लैके बददुआ कीती, मैं बदर दे अंदर वेखिया ओनू ओनू ही मैं जहन्नम दा बालन बंदियां वेखिया। मैं उन्हां दियां गर्दनां उड़ियां होइयां वेखियां। बदर दे मैदान अंदर उन्हां नू जहन्नम वासल कर दिता गया। ए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी इस कदर प्यारी बेटी सैयदा फातिमा तु ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा एक दिन सैयदा फातिमा जब बाहर निकलियां, सैयदा फातिमा गली अंदर बाहर निकलियां, सामने अबू जहल पे आंदा है। अबू जहल ने सैयदा फातिमा नू देखिया ते एक जोरदार थप्पड़ सैयदा फातिमा नू मार देंदा है। सैयदा फातिमा रोंदियां रोंदियां नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कोल चलियां गईयां। बाबा अबू वेख मेरा कसूर भी कोई नहीं, बाबा मेरा गुनाह भी कोई नहीं, बाबा मैं अबू जहल नू कुछ आखिया भी कुछ नहीं, बाबा मैं उन्होंने सताया भी नहीं, मैं उन्होंने कुछ नहीं आखिया, बाबा उन्हें मैनू थप्पड़ मारे आए। ते मेरे पाक पैगंबर फरमाते ने बेटिए ये बात जाके अमीरे हमजा नू सुना के आ, ये बात जाके अमीरे हमजा नू दस के आ। हज़रात सैयदा फातिमा रोंदियां रोंदियां आई आके ते जनाबे वाला अमीरे हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमांदियां ने मैनू अबू जहल ने मारे आए, मेरा गुनाह भी कोई नहीं, मेरा कसूर भी कोई नहीं, मैं ते अबू जहल नू कुछ आखिया भी कोई नहीं। अमीरे हमजा बड़े जर्री जवान ने, अमीरे हमजा मक्के दे अंदर की पूरे अरब दे इलाके अंदर बहादुरी मनवान वाले अमीरे हमजा रज़ी अल्लाह तआला नो सैयदा फातिमा नू पकड़िया ते अबू जहल दी तरफे टुर पैंदे ने। फरमांदे ने अबू जहला तू मेरी भतीजी सैयदा फातिमा नू मारे आए। अबू जहला इधर आना, अबू जहल नू सामने खड़िया करके सैयदा नू फरमांदे ने नी बेटी है फातिमा जिवें अबू जहल ने तैनू थप्पड़ मारे तू भी मार के बदला ले ले। मैं अमीरे हमजा जे जिंदा एदी जुर्रत किवें पई तैनू मारन दी। ओए अबू जहला तेरा पलीत तद फातिमा दे चेहरे ते लगे। अबू जहला मैं तेरा हाथ कट के रख देंगा। हज़रात अमीरे हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नाल बड़ियां मुहब्बतां फरमांदे, मेरे पाक पैगंबर दे नाल बड़ा प्यार कर दे। लोगो सैयदा फातिमा तु ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला नबी पाक नू इस कदर मुहब्बतां सैयदा फातिमा दे नाल एक दिन सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हज़रात अली पाक नाल नाराज हो के ते अपने अब्बू
अबू दे घरे आ गई हैं ते मेरे पाक पैगंबर ने बेटी दा चेहरा वेखिया ते पैगंबर समझ गए। आका फरमांदे ने बेटीए ओ बेटियां वालियो खुदा रा इस बात नू याद कर लवो। खुदा दी कसम नबी पाक ने किवें तरबीतां सैयदा दियां फरमाइयां ने। आका फरमांदे ने बेटीए अली पाक नाल नाराज हो के आई है। जी बाबा मैं अली पाक नाल नाराज हो के आई हां। आका फरमांदे ने बेटीए जल्दी नाल अपने घर अंदर चली जा। जे तू इस हालत अंदर फौत हो गई मैं मोहम्मद ने तेरा जनाजा भी नहीं पढ़ाना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात मोहब्बतां कैसियां आमीना दिलाल जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आखिरी हदीस ते गल मुकाइए। हजरात मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी बेटी जदों शादी तो बाद नबी पाक दे घरे आया कर दियां, शादी तो बाद नबी पाक नू मिलन वास्ते आया कर दियां। उम्महातुल मोमिनीन फरमांदियां ने जदों सैयदा इंज दरवाजे ते आया कर दियां नबी पाक अपनी नशिस्त मुबारक अपनी जगह तो उठ के अगे बढ़ के बेटी दा इस्तकबाल फरमाया कर दे। बेटी दा मत्था चुम दे बोसा दिया कर दे। अपनी बेटी दा हाथ पकड़ के हाथ ते बोसे दिया कर दे। मेरे आका फातिमा नू पकड़ के लिया के अपनी जगह ते बिठा देंदे ते जदों नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जाया कर दे सैयदा फातिमा अगे बढ़ के इस्तकबाल करया कर दियां। बाबे मुहम्मद दी पेशानी ते बोसे दिया कर दियां। बाबे दा हाथ पकड़ के अपनी जगह ते बिठाया कर दियां। हजरात सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जदों इस दुनिया तो तशरीफ ले गए ते सैयदा फातिमा 6 माह जिंदा रही। 6 माह ते कुछ दिन सैयदा ने इस दुनिया ते गुजारे ने। खुदा दी कसम रावी आंदे नबी पाक दी वफात तो लैके सैयदा फातिमा दी वफात तक दे जिन्ने भी दिन ने सैयदा फातिमा नू कदी किसे ने हसदिया नहीं वेखिया। फातिमा नू कदी किसे मुस्कुरांदिया नहीं वेखिया, कदी किसे हसदिया नहीं वेखिया। हजरात 6 माह कुछ दिन जिंदा रहियां फिर अपने अल्लाह दे नाल और अपने बाबे मुहम्मद दे नाल मुलाकात वास्ते इस दुनिया तो रहलत फरमा गई हैं। वफात तो कुछ दिन पहले कुछ देर पहले सैयदना अली रजी अल्लाह ताला अन्हु नू ये बात समझा रही ने अली मैं जदों इस दुनिया तो चली जावां हजरात तुहाडे विचों जिन्हां दोस्त अहबाब ने उमरा कीता या हज कीता वो जानते ने अरब दा अज भी यही असूल है जदों कोई औरत फौत हुंदी है ना ਉਹਦੀ ਚਾਰਪਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਫਨ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਫਨ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਖਜੂਰ ਦੇ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਪੱਤੇ ਟਹਿਣੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਝੌਂਪੜੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਦੀ ਉਹ ਮਈਤ ਦੀ ਚਾਰਪਾਈ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਖਜੂਰ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਫਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਪਵੇ। ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਇਹਤਮਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸੈਯਦਾ ਫਾਤਿਮਾ ਤੋਂ ਜ਼ਹਰਾ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने मेरे तेरे वास्ते मेरे तेरे घर वालियां वास्ते पर्दे दा एक सबक छोड़ना सी। अपने अली पाक नू कह लगियां अली जी जदों मैं इस दुनिया तो चली जावां मेरा जनाजा रात दियां तरीकियां अंदर उठाया जे। अली ऐस जिस्म नू या तुसां वेखिया या बाबे मुहम्मद ने वेखिया सी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अली मैं नहीं चाहती मेरे मुर्दा जिस्म ते भी किसी गैर महरम दी नज़र पै जावे। सोनिया सैयदा फातिमा ने ते जानदी वारी भी इतना बड़ा सबक दिता है। अल्लाह को दुआ है अल्लाह सानू सही माने अंदर किताब और सुन्नत नू समझ के उहदे मुताबिक जिंदगी बसर करने दी तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाया अल्हम्दुलिल्लाह। इन्नल हम्दलिल्लाह
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده والرسول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بھئی اللہ دے گھر مسجد بھی ساڈی ذمہ داری ہے، محلے والیاں دی، نمازیاں دی، جمعہ پڑھن والیاں دی، جنہیں باہروں آؤندے نے، ہر مسجد ہی ساڈی ذمہ داری ہے۔ جتھے اسی جائیے اس مسجد دا خیال رکھیے، کیونکہ اے اللہ دا گھر ہے، جڑا ایتھے خرچ کردا ہے وہ اللہ دے رستے تے خرچ کردا ہے۔ دوسری بڑی بات یہ ہے کہ اے دے اندر بچے قرآن پاک دی تعلیم حاصل کردے نے، تواڈے لگے ہوئے پیسیاں دی روشنائی اندر او قرآن پڑھن گے، یاد کرن گے، ساری زندگی مصلا سنان گے، اگے پڑھان گے، تینوں پتہ بھی نہیں ہوئے گا تیرے مرن تو بعد اوہی بچہ تیرا صدقہ جاریہ بنیا ہوئے گا۔ اپنی اولاد بنے نہ بنے، تیرے پیسے خرچ کیتے ہوئے نال پڑی اولاد اور بچے جڑے نے دین پھیلان گے، تیرے واسطے صدقہ جاریہ بنے گا۔ اس مسجد دا بل ہے کافی زیادہ، اس واسطے دوست احباب بڑے بڑے نوٹ لے کے ذرا جلدی جلدی اٹھو، میرے کول تشریف لے کے آؤ، بل انشاءاللہ انہیں پورا کر دینے اللہ دے فضل و کرم دے نال۔ سارے دوست احباب جلدی اپنا اپنا حصہ لے کے آؤ اللہ دے فضل و کرم دے نال۔ اے اللہ دا گھر ہے بھائی، ہر بندے دی ذمہ داری بندی ہے، ساڈا حق بندا ہے یہ اچھے تو اچھا تعاون کریے، یہ خیال کریے۔ یار اپنے گھر نو بندہ کنا سنوار دے شنگار دے، کوئی لائٹ خراب ہوئی ہوئے تو پورے گھر نو وقت پیا ہوندا ہے، جنابے والا بیبیاں وکھریاں پیاں کلپدیاں، بچے وکھرے، آپ اسی وکھرا کلپدے ہونے ہیں، تے اللہ دا گھر ویر اونی ذمہ داری ساڈی بھی بندی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر بندے دا دتا اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرہ فی الدنیا والآخرہ۔ جلدی جلدی دوست احباب آ جاؤ، بارک اللہ، جزاکم اللہ خیرہ فی الدنیا والآخرہ۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے اسلام دے اندر خرچ کرنے والے، خدا دی قسم عثمان دی جدو بات پڑھیے، اے بچیو جلدی جلدی لنگ جو یار، ٹائم اپ ہو گیا آج بھی۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی جدو بھی کوئی بات پڑھ لو، اونا دی حالات زندگی پڑھ لو، لکھاں نہیں ارباں اج دا حساب لگائیے نا، اج دا میں کہنا ارباں نہیں کھرباں روپیہ بندا ہے، کھرباں دے حساب نال عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خرچ کر دے نظر آندے۔ میں بارہا مرتبہ حدیث سنائیے، اج پھر سنا دینا، شاید کسی دوست نہ سنی ہوئے۔ حضرت عائشہ کو ایک نوجوان نہ مسئلہ پہ پوچھے، اچانک مدینے دی زمین نے ہلنا شروع کر دیتا، اس طرح جی میں کوئی پتہ نہیں کیڑی چیز مدینے دی زمین تے آ گری ہے۔ سیدہ فرماندیاں نے کی بن گیا مدینے، او صحابی رسول آندے نے اج عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ دا 1400 اونٹ تے مشتمل قافلہ سامان دا لدیا ہویا مدینے وچ داخل ہویا، اے انہاں دے پیراں دی آہٹ ہے۔ سیدہ پاک فرماندیاں نے میں نبی پاک علیہ السلام دی زبان نبوت تو سنیا سی، عثمان فی الجنہ، عثمان تے جنتی ہے۔ یہ نوجوان جلدی نہ دوڑ کے گیا، جا کے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دس دیندا ہے کہ سیدہ پاک فرما رہی نے، امہات المومنین سیدہ عائشہ پیاں گواہی دیندی ہیں۔ عثمان نو سامان دی ہوش بھول گئی، اونٹاں دا قافلہ بھول گیا، دوڑ لائی سیدہ فاطمہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دی طرف آئے، آگے فرمان لگے ماں جی اے روایت تساں سنائی ہے؟ نبی پاک نے بات ارشاد فرمائی سی، جزاکم اللہ خیرہ فی الدنیا والآخرہ۔ سیدہ فرماندیاں نے ہاں عثمان میں خود بات نبی پاک کو لو سنی سی کہ عثمان فی الجنہ، عثمان تے جنتی ہے۔ عثمان کہنے لگے پھر جے میں جنتی ہاں اللہ دے رستے اندر خرچ کرن دی وجہ تو تے ماں جی تسی پھر گواہ ہو جاؤ،
عثمان نے 1400 اونٹ دا قافلہ سامان نال لدیا ہویا سارا ہی اللہ دے رستے اندر وقف کر چھڑیا۔ اج دا کیلکولیٹ کرو حوالہ 1400 اونٹ نو 5 لاکھ نہ ضرب دے کے پھر اتنے جڑا کوئی مالو ملال تے درم وغیرہ نے انہاں دا حساب لگاؤ، اے تے خرباں تو بھی کم اتنے تر جاندا ہے۔ بہرحال اللہ دے رستے اندر دین نال نہ بندہ غریب ہوندا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا میں قسم اٹھا کے کہنا اللہ دے رستے اندر بندہ دیاں غریب نہیں جی ہوندا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔